This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. দিল্লিতে সেখানে সংসদ ভবন চত্বর কার্যত রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির অভিযানকে কেন্দ্র করে তুলকালাম। যে ছবি আপনাদের এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি, বিক্ষোভকারীদের হঠাৎ সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী তারা লাঠিচার্জ করছে। এই মুহূর্তে সেখানে টহল দিচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সংসদ ভবন চত্বর খালি করতে, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সেখানে একটু আগেও কাঁদানে শেল ফাটানো হয়েছে, লাঠিচার্জ করা হয়েছিল। এই মুহূর্তে ভিড় সরিয়ে দিচ্ছে निरापत्ता बाहिनी। और ये देखिए यहाँ पर झड़प भी आप देख सकते हैं। जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके साथ यहाँ पर जो महिला प्रोटेस्टर्स हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी की समर्थक हैं, वो यहाँ पर आपको पुलिस के साथ, महिला पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प करती हुई देखी जा सकती है। लेकिन पुलिस किसी भी सूरत में यहाँ पर बल प्रयोग नहीं करना चाहती है। समझा बुझाकर इनको पीछे की तरफ यहाँ पर किया जा रहा है ताकि ये लोग वापस जंतर मंतर जो इनको जगह दी गई है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। मार्च की इजाजत इनको कतई नहीं थी, संसद मार्च की। और अब देखिए আপনারা সরাসরি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম দিল্লির পরিস্থিতি এই মুহূর্তে। আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি। জ্যোতির্ময়, এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি? কারণ একটু আগেও তুমি যেমনটা বলছিলে যে সংসদ চত্বরকে কার্যত একেবারে ঘিরে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে কোনোভাবেই আন্দোলনকারীরা সংসদ ভবনের ধারে কাছে না ঘেঁষতে পারে। দেখো, পার্লামেন্টের একেবারে কাজ পর্যন্ত অর্থাৎ রেল ভবন এবং শাস্ত্রী ভবনের কাজ পর্যন্ত এই বিক্ষোভকারীরা তারা পৌঁছে গিয়েছিল। তাতে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে সাময়িকভাবে লাঠিচার্জ করতে হয়। আমরা সংসদ ভবনের ভেতরে রয়েছি, এখান থেকে লাগাতার টিয়ার গ্যাসের শেল ফায়ার করার শব্দ আমরা শুনতে পাই। এবং যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সকাল 10:30 থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত ইন্টারনেট সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা যে ছবি দেখছি, সংসদের অভ্যন্তরের চত্বর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও আমরা দেখতে পাই যে পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে সিআইএসএফ এর জওয়ানরা হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল নিয়ে তাদেরকে পজিশন নিয়ে নিতে হয়। পার্লামেন্টের মেন গেট অর্থাৎ বিজয়চকগামী যে গেট, সেই গেট সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়। সিআইএসএফ এবং পার্লামেন্টের সিকিউরিটির দায়িত্বে যারা রয়েছে তারা লাগাতার পার্লামেন্টের পেরিফেরির মধ্যে তারা রুট মার্চ করতে শুরু করে। এবং তার পাশাপাশি পার্লামেন্ট চত্বরের ভেতরে জলকামান নিয়ে আসতে হয়, অর্থাৎ কোনোভাবে যদি গেট দিয়ে এই বিক্ষোভকারীরা ঢুকে পড়ে তাতে সেক্ষেত্রে তাদের যাতে প্রতিহত করা যায়, তাদের প্রতিরোধ করা যায়, সেই জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছিল। ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়। নজর রাখো, আরো একবার সেই ছবি আপনাদের সরাসরি দেখাচ্ছি। TV9 এর সব থেকে বড় টিম এই মুহূর্তে গ্রাউন্ড জিরোতে রয়েছে। আপনাদের এক এক করে আমাদের সমস্ত প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন দেখাচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে সংসদ চত্বরের 6টা ছবি আপনাদের এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখুন, আজ সকাল 10:30 থেকেই সংসদ চত্বর রণক্ষেত্র হতে তৈরি করে। সেখানে ককরোচ জনতা পার্টি তারা নিটের প্রশ্ন ফাঁসের বিরোধিতা এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সংসদ ভবন চলো আন্দোলন চালাচ্ছিল। পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের সেখান থেকে সরাতে যায়, তারা সরতে চায় না। সেই মুহূর্তে একটা ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হয় এবং নিরাপত্তারক্ষীরা তারা টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটান। তারপরে পিছু হটেন বিক্ষোভকারীরা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। দিল্লিতে বৃষ্টির মধ্যেও এই মুহূর্তে টানটান উত্তেজনা রয়েছে। जब जब जनता की आवाज दबाई जाएगी तब तब जनता रोड पे उतरेगा। हमारी मांग एक ही है कि हमारे सब पूरे भारत के स्टूडेंट लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमारी यही मांग है। हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितना हो सके लोग ज्यादा अफरा तफरी ना करे, एक साइलेंट प्रोटेस्ट की तरह करे ताकि लोग अच्छे से आए और अच्छे पे जाए। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की टीम, पैरामिलिट्री फोर्सेस
के साथ इस वक्त आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती है। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको महारत है इस तरीके की स्थिति को कंट्रोल करने की, वो टीम इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाते हुए देखी जा सकती है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो आकाशवाणी भवन के ठीक सामने है और यहीं पर अब से कुछ देर पहले जितने तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए थे, वो बैठे हुए थे जमीन पर, और उसके बाद देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अब आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। खुद जिले के जो डीसीपीज हैं, तमाम जितने भी एसीपीज हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं, वो देखिए किस तरीके से अगुवाई करते हुए अपनी टीम की दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त इस जगह पर बुला ली गई है। और ये देखिए सभी प्रोटेस्टर्स को पीछे की तरफ यहाँ पर हटाया जा रहा है। सभी को देखिए, तस्वीर में चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाए, ये देखिए किस तरीके से पीछे की तरफ जितने प्रोटेस्टर्स हैं उनको इस वक्त खदेड़ने की कोशिश फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ देर पहले काफी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स थे, 50 के करीब, जिनको यहाँ पर डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद अब ये देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस सभी को समझाते बुझाते हुए यहाँ पर देखी जा सकती है ताकि इनको पार्लियामेंट से दूर किया जाए, क्योंकि बीएनएस की जो धारा 163 है वो इस इलाके में लागू है। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि जितने भी सीजेपी के समर्थक हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो सभी अब वापस जंतर मंतर की तरफ जाएं, क्योंकि जंतर मंतर उनको दिया हुआ है प्रोटेस्ट करने के लिए, वहां से पीछे की तरफ किया है। और ये देखिए लगातार सीटी बजाते हुए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जो आरएएफ के जवान, वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं सीटी बजाकर सभी प्रोटेस्टर्स को पीछे करते हुए। ठीक सबसे पीछे ये देखिए आपको वज्रवाहन चलता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देगा। तो कहा जा सकता है कि अब जैसे ही बारिश हुई उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई है और उसके तुरंत बाद अब पुलिस ने जितने भी प्रोटेस्टर थे उनको अब पीछे की तरफ यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। की कोशिश है कि बच्चों की आवाज़ उठे ना, लेकिन ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये देश के करोड़ों बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। मुझे लगता है कि आंदोलन सबको करने का अधिकार है। अपने देश में लोकतंत्र है और हर एक आदमी को, हर एक समाज को, हर एक संगठन को शांति से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेकर आंदोलन करते तो वहाँ पुलिस अपना काम करती है। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना इतना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें सुधार क्या होना चाहिए, क्या दोबारा इसी तरह का पेपर फुटी ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके संबंध में सुझाव देने की आवश्यकता है। आंदोलन करना है तो शांति से आंदोलन में करो, कानून हाथ में लेंगे तो पुलिस उनका काम करती रहेगी। আমরা সংসদ ভবনের চত্বরে পরিস্থিতি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। ককরোচ জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ইস্যুতে লাগাতার প্রতিবাদ দেখছিলাম, তার অভিযানকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার পথে নিরাপত্তা বাহিনী এবং ইতিমধ্যে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় ভিড় সরিয়ে দেওয়ার কাজ করছে। এ তো গেল বাইরের পরিস্থিতি, কিন্তু সংসদ ভবনের ভিতরে, কারণ আজ বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন, সেই প্রথম দিনেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল সংসদের ভিতর এলাকা। কারণ নিট প্রশ্ন ফাঁস থেকে রাম মন্দিরে প্রণামী চুরি, তুমুল হট্টগোল বিরোধীদের। কিন্তু ভিতরের অবস্থা এখন কি রকম রয়েছে জানাবেন আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় সঙ্গে রয়েছে। জ্যোতির্ময়, সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত সংসদ অভ্যন্তরের অর্থাৎ অধিবেশনের ছবি কি রকম? জ্যোতি শোনা যাচ্ছে? কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে। বাইরের পরিস্থিতি তো দেখছেন, যেখানে সিজেপির পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয়, সেই অভিযানকে রোখার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে লাঠিচার্জ করা হয়, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়, কিন্তু তার ঠিক আগে ভিতরের পরিস্থিতিও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আর জ্যোতির্ময়, আজ এখনো পর্যন্ত অধিবেশন চলাকালীন কি কি ছবি ধরা পড়লো, বিরোধীরা কোন কোন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে চায়, কি অবস্থা? দেখো, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে শুরু করে রাম মন্দিরের চুরি এবং ককরোচ জনতা পার্টির আজকে দিল্লির এই বিক্ষোভকে ঘিরে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, প্রত্যেকটা বিষয় নিয়েই আজকে বিরোধী সাংসদরা সকাল 11টা থেকে একেবারে দফায় দফায় তারা অধিবেশন মুলতবি করিয়ে দিয়েছে।
কিছুক্ষণ আগেই রাজ্যসভা সারা দিনের জন্য অর্থাৎ আগামীকাল সকাল 11টা পর্যন্ত মুলতবি হয়ে গিয়েছে রাজ্যসভা এবং এই মুহূর্তে দুপুর 3টে পর্যন্ত লোকসভা মুলতবি হয়েছে। রাজ্যসভায় আজকে বন্দে মাতরমের অবমাননার ক্ষেত্রে সরকার শাস্তির বিধান করে নতুন যে বিল আনছে সেই বিল পেশ করার কথা ছিল অমিত শাহের, সেই বিল এই বিক্ষোভের জেরে পেশ করা সম্ভব হয়নি। অপর দিক থেকে দাঁড়িয়ে বিরোধী সাংসদদের মধ্যে সমাজবাদী পার্টির দাবি যে বাইরে যে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ চলছে সেখানে ডিম্পল যাদবকে পুলিশ ডিটেন করেছিল, সেই বিষয়টা নিয়েও তারা সংসদের অভ্যন্তরে তুমুল বিক্ষোভ দেখা একেবারে তারা ওয়েলে নেমে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী সাংসদদের এই আক্রমণাত্মক অবস্থানের প্রেক্ষিতে সংসদ আজকের মতো অন্তত অধিবেশন সম্পূর্ণ ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছে। একদম একদম সকাল থেকে সংসদের দুই কক্ষর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সংসদের ভিতরে এবং বাইরে একই অবস্থা। गणतंत्र के हाउस को ऑर्डर में लाइए प्लीज। ये व्यवहार ठीक नहीं है। गणतंत्र के हाउस को ऑर्डर में लाइए प्लीज।